Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zaldi Ramdhani. I'm from class B. My student number is 23291044. I made this video because I wanna complete my last exam for the interpreting subject. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Thank you everybody. Selamat pagi. It is wonderful to be here at the University of Indonesia, to the faculty and the staff and the students, and to Dr. Gumilar, Rusliwa Sumantri, thank you so much for your hospitality. Senang berada di sini di Universitas Indonesia. Kepada para pimpinan fakultas, staf, dan mahasiswa, kepada Dr. Gumilar, Rusliwa Sumantri, terima kasih atas keramahannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta and thank you to the people of Indonesia. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada warga Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia. Pulang kampung nih. I am so glad that I made it back to Indonesia and that Michelle was able to join me. We had a couple of false starts this year, but I was determined to visit a country that's meant so much to me. Saya sangat senang dapat kembali lagi ke negara ini dan Michelle dapat menemani saya di sini. Kunjungan ini sempat tertunda 2 kali tahun ini, tapi saya sangat berkeinginan mengunjungi negara yang sangat berarti bagi saya. And unfortunately, this visit is too short, but I look forward to coming back a year from now when Indonesia hosts the East Asia Summit. Sayangnya kunjungan ini begitu singkat. Saya sangat berharap dapat kembali lagi ke sini tahun depan saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT Asia Timur. Before I go any further, I want to say that our thoughts and prayers are with all of those Indonesians who are affected by the recent tsunami and the volcanic eruptions. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyampaikan bahwa doa dan kepedulian kami ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terkena bencana tsunami dan letusan gunung berapi. Particularly those who've lost loved ones and those who've been displaced. And I want you all to know that, as always, the United States stands with Indonesia in responding to natural disasters, and we are pleased to be able to help as needed. As neighbors help neighbors and families take in the displaced, I know that the strength and the resilience of the Indonesian people will pull you through once more. Khususnya bagi yang kehilangan orang yang dicintai dan para pengungsi, dan saya ingin Anda semua tahu, seperti biasanya Amerika Serikat akan membantu Indonesia dalam merespon bencana alam, dan kami senang membantu bila dibutuhkan, seperti tetangga saling membantu dan keluarga yang menampung pengungsi, dan saya yakin kekuatan dan ketahanan masyarakat Indonesia akan membangkit kembali. Let me begin with a simple statement. Indonesia bagian dari diri saya.
first came to this country when my mother married an Indonesian named Lolo Sutoro. Saya akan memulai dengan pernyataan sederhana. Saya pertama kali datang ke negara ini ketika ibu saya menikah dengan pria Indonesia yang bernama Lolo Sutoro. And as a young boy, I was I was coming to a different world. But the people of Indonesia quickly made me feel at home. Dan sebagai anak kecil, saya datang ke belahan dunia yang berbeda. Namun, penduduk Indonesia dengan cepat membuat saya merasa nyaman. Jakarta looked very different in those days. The city was filled with buildings that were no more than a few stories tall. This back in 1967, 68, most of you weren't born yet. Jakarta terlihat berbeda di masa itu. Kota ini dipenuhi dengan gedung-gedung yang tingginya hanya beberapa lantai. Tahun 1967 sampai tahun 1968, kebanyakan dari Anda mungkin belum ada pada saat itu. The Hotel Indonesia was one of the few high-rises, and there was just one big department store called Sarina. That was it. Hotel Indonesia adalah salah satu gedung pencakar langit, dan hanya ada satu pusat perbelanjaan di masa itu yang bernama Sarinah, itu saja. Becaks and Bemos, that's how you got around. They outnumbered automobiles in those days. And you didn't have all the big highways that you have today. Most of them gave way to unpaved roads and the campos. Becak dan bemo adalah alat transportasi pada saat itu. Jumlahnya melebihi mobil saat itu. Dan belum ada jalan raya seperti sekarang. Kebanyakan hanya jalan tak beraspal dan kampung-kampung. So we moved to Menteng Dalam, where, hey, some folks from Menteng Dalam right here. Kami pindah ke Menteng Dalam. Ada orang Menteng Dalam di sini. And we lived in a small house. We had a mango tree out front. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields, catching dragonflies, buying sate, bakso from the street vendors. Kami tinggal di rumah kecil dengan pohon mangga di depannya. Di halaman depannya, saya belajar untuk mencintai Indonesia, main layangan, berlarian di sawah, menangkap capung, membeli sate, bakso, dan pedagang keliling. I still remember the call of the vendors. Sate. Bakso. Enak ya. But most of all, I remember the people. The old men and women who welcomed us with smiles. The children who made a foreign child feel like a neighbor and a friend. And the teachers who helped me learn about this country. Saya masih ingat teriakan mereka. Tapi yang paling saya ingat adalah sepasang orang tua yang menyambut kami dengan hangat dan anak-anak yang membuat anak asing merasa seperti tetangga dan teman. Para guru yang membuat saya belajar tentang negara ini. Because Indonesia is made up of thousands of islands and hundreds of languages and people from scores of regions and ethnic groups. My time here helped me appreciate the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, Karena negara ini terdiri dari ribuan pulau
dan ratusan bahasa masyarakat yang datang dari wilayah dan suku yang berbeda. Masa saya tinggal di sini membantu saya meyakini bahwa semua orang itu sama. Ayah tiri saya seperti kebanyakan orang Indonesia dididik sebagai seorang Muslim. He firmly believed that all religions were worthy of respect. And in this way, he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia's constitution and that remains one of this country's defining and inspiring characteristics. Dia sangat meyakini bahwa semua agama harus dihormati. Dengan begitu, dengan cara itu, dia mencerminkan toleransi beragama yang terbuang dalam konstitusi di Indonesia, dan toleransi itu membentuk karakter unik bangsa ini. Now, I stayed here for 4 years, a time that helped shape my childhood, a time that saw the birth of my wonderful sister, Maya, a time that made such an impression on my mother that she kept returning to Indonesia over the next 20 years to live and to work and to travel and to pursue her passion of promoting opportunity in Indonesia's villages, especially opportunity for women and for girls. And I was so honored. Saya tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Waktu yang membentuk masa-masa kanak-kanak saya, waktu saat saya menyaksikan kelahiran adik perempuan saya, Maya, masa yang sangat berkesan bagi ibu saya, hingga dia terus kembali ke Indonesia selama 20 tahun berikutnya untuk tinggal, bekerja, dan berpergian, dan mengejar hasratnya meningkatkan kesempatan di desa-desa di Indonesia, terutama kesempatan bagi wanita dan anak-anak perempuan. Saya merasa sangat terhormat. I was so honored when President Yudhoyono last night at the state dinner presented an award on behalf of my mother, recognizing the work that she did. And she would have been so proud because my mother held Indonesia and its people very close to her heart for her entire life. Saya merasa terhormat saat Presiden Yudhoyono semalam di jamuan kenegaraan mempersembahkan penghargaan atas nama ibu saya. Penghormatan atas semua jerih payah yang ia lakukan. Dia pasti sangat bangga karena ibu saya sangat dekat dengan Indonesia dan rakyatnya sepanjang usianya. Now, so much has changed in the 4 decades since I boarded a plane to move back to Hawaii. If you ask me or any of my schoolmates who knew me back then, I don't think any of us could have anticipated that one day I would come back to Jakarta as the President of the United States. Begitu banyak yang berubah sejak 4 dekade lalu. Saat saya menaiki pesawat untuk kembali ke Hawaii, bila ada bertanya pada saya atau teman sekolah yang kenal saya dulu, kurasa tak seorang pun mengira suatu saat saya kembali ke Jakarta sebagai Presiden Amerika Serikat. And few could have anticipated the remarkable story of Indonesia over these last 4 decades. The Jakarta that I once knew has grown into a teeming city of nearly 10 million, with skyscrapers that dwarf the Hotel Indonesia, and thriving centers of culture and of commerce. Dan sedikit bisa mengira kisah luar biasa di Indonesia selama 4 dekade terakhir ini. Jakarta yang saya kenal dulu sekarang sudah berkembang menjadi kota yang padat dengan penduduk
hampir 10 juta orang. Dengan gedung-gedungnya yang lebih tinggi dari Hotel Indonesia, beserta pusat-pusat budaya dan perdagangan yang maju.